Sir, I've got a shot. Stand down. Stand down. You do not have authorization to take that shot. Do you hear me? Acknowledge my fucking order. Boy, you just disobeyed a direct order and you broke the rules of engagement. Tombstone, you are relieved of your post. Get me an MP. Yes, sir. Yes, sir, I'm here. Security over here. I see. Yes, sir. Copy that, sir. You were fucking lucky. Let's go. 逃过一劫的哈宁坐上驾驶位，努力平复心中的震撼，然后回头对女儿说：“苏莱曼拿起妻子的梳子，他不明白妻子为什么要背叛自己。现在不是伤感的时候，他还有更重要的事要做。他召集手下出发，开车来到部落首领这里。这人坐在皮卡后备箱的后座上，是个很会剥削手下的人。苏莱曼想和他单独谈谈。两人来到天台喝茶，首领拿他妻子出逃的事阴阳他一番后，便开始提起苏莱曼擅自招募私兵的事。انك عم بتجند ميليشيا وانك وظفت معك سلفيين شيعة وغيرهم مظبوط الحكي انك عم بتحارب مع الكفار بهالايام ما راح اخليك تعمل هيك عم بياخذ اسلام انا الامير هون وانا اللي بنطي اوامر وانتوا بتنفذوا هذا كان حكي زمان راح اشتري شغله مصريه 苏莱曼来到一处牢房，这里关押着上个月在阿勒颇附近失踪的12名医生和助理，他们是国际救援组的成员，自愿来到叙利亚建立医疗设施，专门治疗那些因内战不断而殃及无辜的受害者。苏莱曼买下他们，是为日后一个非常伟大的计划做准备。然而就在付钱时，苏莱曼阴了首领一把。أنا سمعت إنه رجالك صار لهم شهور منهم قابضين رواتبهم فقلت لحالي تيجي هون صحح هالشي فكر انك تقدر تشتري رجالي بالفلوس هاي مسخرة أنت المسخرة انزعوا سلاحهم 这些人早就受够了首领的压迫，他自己每天吃香的喝辣的，有专用厨师，生活奢靡，却连最基本的工资都要拖欠好几个月，活脱脱一副资本家的嘴脸。苏莱曼很快把他绑回自己的营地，他要树立威信，打造救世主的人设。إخوتي بالله كان الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا عادلا ومتواضعا وإنه لعلى خلق عظيم لكن هذا لم يكن قائدا صالحا لكم قد كان غارقا في ملذات الحياة ولم يكترث أبدا لشؤونكم
بدلا من أن يكون راعيا صالحا لرعيته كان ذئبا لكم. 苏莱曼没有开枪杀他，而是当着众人的面用枪托把他打成重伤，和那12名医生一起关进牢房。خذوه. حطوه جوا مع الأسرى. إخوتي بالله أعدكم أننا سنوحد صفوفنا، أننا سنقاتل أعداءنا لكي نسترجع أرضنا المغتصبة. إذا منحتموني ثقتكم أقسم لكم أننا سنعيش تحت سقف الإسلام كلنا سواسية ومعا سنعيد للإسلام مجده. تكبير! 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 哈宁带着女儿来到土耳其边境的一处收容所，登记完身份后，工作人员问他想去哪儿。نحاول نروح لأوروبا. للأسف سوف تعودين إلى سوريا. الله يخليك، حياتنا بخطر. تركيا لم تعد قادرة على استقبال اللاجئين بعد الآن بعد ما حدث في باريس. باريس؟ عن شو عم تحكي؟ هذا هو رقم الخيمة التي سوف تنامين فيها. يلا التالي 列完生活物资后，哈宁注意到电视上正在播放巴黎遭遇的恐怖袭击，某处教堂306人因毒气炸弹死亡，始作俑者正是她的丈夫苏莱曼，并借此机会号召各地穆斯林加入他，参加圣战。为了远离这个是非之地，他找到收容所的美国负责人，寻求政治庇护。负责人告诉哈宁，他手里的签证有限，除非哈宁能为美国提供宝贵的信息。 My husband, Musa bin Sulaiman. The attack in Paris? The video? That man is my husband. Your husband is Musa bin Suleiman? Yes. Can you help me? You got any other forms of ID? No. No. Okay. Where's your husband now? I can't tell you that. My son is with him. I can't put my son in danger. If you can't give me more specific information, how am I supposed to believe you? I'm sorry. I shouldn't have come. 哈宁找到人蛇组织的头目，提出要购买偷渡到欧洲的名额，并从兜里拿出一把金项链，但负责人却说 والله هذا كل شيء معي. هاي بس واحد. لا مشان الله. عندي بنتين صغار. أنا ما فيني ساعدك هلا، لكن بس يكون عندك مصاري أكثر أهلا وسهلا. 哈宁深知财不外露的道理，但此刻也顾不上那么多了。他掀开衣袖，露出手腕上的金手镯。无论如何，他都要让孩子过上正常人的生活。晚上，母女三人踏上前往海边的货车，头目也打点好了军营里的关系。然而就在这时，耶齐德出现了，他竟然没被炸死。好在货车已经出发，母女三人暂时逃过一劫。土耳其库萨拉尼以南20公里，距离海边还有很长一段距离。车厢里全是排泄物的臭味。小女孩想上厕所，哈宁环顾四周。طيب حبيبتي معلش. خليها هون.
没多久，货车来到一处补给站，他们有15分钟出来透气。下一站就是海边。哈宁赶忙带着女儿来到露天厕所。此时耶基德开车追了过来，拿出照片向货车司机打听哈宁的下落，随后径直走向女厕。哈宁的警惕性很高，透过麻布袋的破洞时刻关注外面的情况，刚好看到走来的耶基德。شو عم تعمل هون بين النسوان؟ برا! يا اخي بالشوم عليك! خرج